السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي، الصفحة 171. عندنا اليوم برودكسيون دو ليكري، ايفالياسيون تقييم، اوبجيكتيف، réaliser un guide pour la protection de l'environnement، يعني إنتاج دليل لحماية البيئة. يعني هاد SOS Environnement كما قلنا في واحد الدرس السابق أنها جمعية، يعني هاد الجمعية لحماية البيئة. Situation. موقف: Vous avez un projet de classe sur la protection de l'environnement. إذن لديك مشروع قسم لدراسة حول حماية البيئة. Voici deux images، يعني عندنا هاد الصورة وعندنا هاد الصورة. عندنا هنا consigne: en t'aidant des images et de ce qui t'y a appris sur l'environnement, tu rédiges un texte d'une dizaine de phrases que tu présenteras à ton groupe comme un guide pour la protection de la forêt et des animaux. يعني بمساعدة هذه الصورات، يعني هذه الصور وما تعلمته سابقا عن البيئة، سوف تكتب نص من حوالي 10 جمل ستقدمه لمجموعتك كدليل لحماية الغابة والحيوانات. أولا: j'observe et je découvre. J'observe les images avec attention. Je trouve le thème qui les unit. Je lis et je relis la situation pour bien comprendre la consigne et accomplir la tâche précise. يعني في هذا ألاحظ وأكتشف، يعني هنا أراقب أو ألاحظ الصور جيدا وبعناية وأجد الموضوع الذي يوحده. يعني ما بين هذه الصورة أشنو الموضوع كيوحدهم. وأقرأ وأعيد القراءة، يعني الموقف لفهم التعليمات يعني consigne بشكل كامل وإنجاز المهمة المحددة. إذن إلا رجعنا للصور، يعني الصور اش كنلاحظوا في هاد الصور؟ إذن sur la première image je vois une perdrix observe un fusil de chasse allongé sur le sol. يعني في الصورة الأولى نلاحظ يعني طائر الحجل يراقب بندقية الصيد ملقاة على الأرض. في الصورة الثانية sur la deuxième image un chasseur veut tuer un cerf. Un feu brûlant dans la forêt. Et une main qui cueille les fleurs par leurs racines. par leurs racines. يعني في هذه الصورة الثانية صياد يريد قتل غزال ونار مشتعلة في الغابة ويد تقطع الأزهار من جذورها. هنايا يقولك je trouve
لو تيم كي ليزين، يعني أجد الموضوع الذي يوحدهم، يعني يوحد هاد الصورة وهاد الصورة. إذن الموضوع يعني اللي كيوحد هاد الصورة وهاد الصورة هو أن البيئة في خطر، يعني البيئة في خطر. لا menace de l'environnement. إذا كما قلنا في الأول في الصورة الأولى sur la première image in Perdrix يعني طائر الحجر observe un fusil de chasse allongé sur le sol. يعني طائر الحجر يلاحظ أو يراقب يعني بندقية صيد ملقاة على الأرض. Sur la deuxième image, un chasseur veut tuer un cerf, puis un feu brûlant dans la forêt et un main qui cueille les fleurs par leurs racines. يعني في الصورة الثانية صياد يريد قتل غزال ونار مشتعلة في الغابة ويد تقطع الأزهار من جذورها. إذن لو تيم كي ليزين يعني الموضوع الذي يوحدهم هو لا موناس دو لونفيرنومون، يعني تهديد البيئة. لا موناس دو لونفيرنومون. ثانيا je m'entraîne, je tiens compte des faits traduits par les deux images et de mes connaissances sur le sujet pour dresser un plan. يعني أراعي الحقائق المترجمة بالصورتين ومعرفتي بالموضوع لأرسم خطة. ثالثا à partir des plans يعني ثالثا je produis à partir des plans établis je rédige un texte dans lequel je précise ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour protéger la forêt et les animaux. يعني من خطة أكتب نصا أحدد فيه ما يجب فعله وما لا يجب فعله لحماية الغابة والحيوان. Je présente ma production à mon groupe de travail et à la lumière des remarques qui me seront faites. Je me corrige, j'améliore mon texte en l'affinant, je le recopie et je le remis à mon professeur. أقدم إنتاجي إلى مجموعتي وفي ضوء التعليمات التي سأدلي بها أقوم بالتصحيح وأقوم بتحسين نصي من خلال تنقيحه وأنسخه وأقدمه لمحللي. ندير واحد النص على يعني حماية البيئة. إذا العنوان ديالو هو protégeons notre environnement يعني حماية بيئتنا. L'environnement est la nature dans laquelle nous vivons et en profitons. يعني البيئة هي الطبيعة التي نعيش فيها ونستمتع بها. Et ce sont les organismes vivants, l'eau, l'air et le sol. وهي الكائنات الحية الماء الهواء والتربة. Et Dieu Tout-Puissant en fait de l'environnement pour le service de l'homme. وقد خلق الله سبحانه وتعالى
البيئة لخدمة الإنسان. Il a préparé pour lui comme c'est une confiance dans son cœur. وأعدها له فهي أمانة في عنقه. Il a préservé et l'empêché de lui nuire est une nécessité et la responsabilité de toute la société. والمحافظة عليها ومنع إلحاق الأذى بها ضرورة ومسؤولية المجتمع كله. D'autant qu'il récemment été exposé à beaucoup de sabotage et de pollution. خاصة أنها تعرضت مؤخرا للكثير من التخريب والتلوث. Ce qui a accru le déséquilibre environnemental et exacerbé les problèmes environnementaux qui causent directement ou indirectement des dommages aux humains. مما زاد من عدم التوازن البيئي وفاقم المشاكل البيئية التي تسبب ضررا مباشرا وغير مباشر للإنسان أو الإنسانية. Et pour préserver l'environnement, de nombreux comportements négatifs doivent être évités. ولحماية البيئة يجب تجنب العديد من السلوكيات السلبية. Notamment sur la pêche, ce qui contribue à l'extinction de nombreux animaux, ce qui constitue un déséquilibre dans l'équilibre écologique. خاصة الصيد الذي يساهم في انقراض العديد من الحيوانات مما يشكل خللا في التوازن البيئي. Comment c'est que d'éviter de couper et de brûler les forêts وكذلك تجنب قطع وحرق الغابات car les arbres sont les poumons du monde لأن الأشجار هي رئة العالم et la source d'oxygène que les organismes vivants respirent ومصدر الأكسجين الذي تقوم به الكائنات الحية للتنفس. Et les plantes en l'environnement tempère la température de l'air et contribue à la modération du climat, ainsi que cela réduit la proportion de la poussière et de saleté dans l'atmosphère et empêche l'érosion du sol. يعني وتقوم النباتات بتجميل البيئة وتعدل الهواء درجة حرارة الهواء وتساهم في اعتدال المناخ فضلا عن تقليل نسبة الغبار والأوساخ في الغلاف الجوي وتمنع تآكل التربة. نخلي لكم هذا النص يعني في آخر يعني تحت الفيديو. إذن هذا الشيء اللي كاين في الصفحة 171. إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله، والسلام عليكم.